Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la lecture واحد le texte d'évaluation النص ديال التقويم. Le titre ديالو c'est le feu. نقراو le texte après نشرحه لكم. Le plus grave danger qui peut menacer une forêt est sans doute le feu. Quand un incendie se déclare dans une forêt, elle s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. Elles dévorent les arbres sans pitié. Le feu brûle tout sur son passage et laisse échapper de gros nuages de fumée noire qui s'envolent vers le ciel. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient par exemple d'éteindre les dernières braises d'un feu de camp après une journée de pique-nique dans la forêt. Heureusement, il y a aussi des gens de bonne volonté qui appellent les pompiers et qui se mobilisent pour éteindre le feu ou au moins freiner sa progression. Si les pompiers n'arrivent pas à temps, le feu peut laisser derrière lui un paysage désolant de cendres grises et de troncs noirs. D'accord? نشرحه شوية. يعني الخطر الكبير اللي يقدر يهدد لنا الغابة هو بلا شك النار. كونت ان انسوندي يعني مي شي حريق كينتشر وكيندالع في الغابة il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes يعني كيبدا اول حاجه وشويه بشويه من ديك لي فوي ديك الاوراق اليابسه الميته اللي كتكون طايحه في الارض ومغطيه لنا الارض بوي وبعد ذلك les flammes grossissent et deviennent immenses يعني وشويه ديك لي فلام يعني ديك السنه اللهب grossissent يعني كتكبر وكترجع كبيره بزاف. Elle dévore les arbres sans pitié يعني كتلتهم الاشجار بدون شفقه. Le feu brûle tout sur son passage يعني النار كتحرق كلشي في الطريق ديالها et laisse échapper وكتخلي لنا يعني يخرجوا واحد السحابات غران نياج دو فومي نوار يعني واحد السحابات كبيره ديال الدخان الاسود qui s'envole vers le ciel اللي كيطير في السماء. Le feu est souvent dû à une bêtise يعني وكيكون السبب ديالو راجع النار ديما السبب ديالو راجع لواحد البيتيز يعني واحد التصرف غير لائق ديال certaines personnes ديال بعض الاشخاص. مثلا ils oublient par exemple كينساو يطفيو داك لي dernières braises d'un feu de camp كينساو يطفيو ديك الجمرات كيكونوا شاعلين العافيه في الغابه وكينساو يطفيو ديك العافيه الصغيره اللي كتبقى شاعله ديال المخيم كيكونوا مخيمين دايرين تما لو فو ديالهم ملي كيساليو يجيو غاديين في حالتهم كينساو ما كيطفيوش ديك العافيه اللي كتبقى شاعله. après une journée de pique-nique dans la forêt يعني بعد واحد النهار طويل ديال البيكنيك في الغابه. لحسن الحظ il y a aussi des gens يعني كاين ناس de bonne volonté عندهم واحد الاراده واحد النيه زوينه qui appellent les pompiers et qui se mobilisent يعني اللي كيعيطوا لرجال الاطفاء وكيتجندوا كاملين pour éteindre le feu باش يطفيو العافيه ou au moins freiner sa progression ولا على الاقل ينقصوا من الانتشار ديالها. Si les pompiers n'arrivent pas à temps وإلا ما جاوش ديك رجال الإطفاء ملي ما كيجيوش في الوقت ديك le feu peut laisser derrière lui un paysage désolant ديك العافية كتخلي موراها واحد المنظر يعني مؤسف وكئيب de cendre grise ديال الرماد اللون ديالو رمادي et de troncs noirs يعني الجذوع ديال الأشجار كتكون كحلة يعني جراء الاحتراق. Je réponds aux questions. Entoure ce qui est vrai. Ce texte est un poème وهذا النص واش قصيدة ولا un récit vécu يعني واحد الحكاية واحد الحكي لي معاش تعاش ولا une description ولا واحد الوصف. هنا عندنا une description كنوصفوا الغابة ملي كيكون فيها l'incendie يعني الحريق. Quel danger menace la forêt يعني شنو هو الخطر اللي كيهدد لنا الغابة. كما ديجا شفنا في الاول ديال لو تكست le plus grave danger qui menace la forêt est sans doute le feu. صافي غادي نديرو لو danger qui menace
la forêt et le feu. Comment le feu s'attaque-t-il à la forêt؟ يعني كيفاش كيفاش كيبدا، كيفاش كيهاجم النار، كيفاش الحريق كيفاش كيهاجم النار الغابة، كيفاش كتبدا يعني. هاي عندنا في لو تكست. Il s'attaque d'abord et petit à petit aux feuilles mortes. يعني غنديرو il s'attaque. كيفاش كيبدا؟ il s'attaque يعني كيهاجم aux feuilles mortes. il s'attaque aux feuilles mortes. ياك كيبدا بديك الورق الميتة. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. صافي هادشي اللي غادي نديرو. في الاول كيبدا بالاوراق اليابسه الميته، وشويه ديك الالسنه اللهب كتكبر وكتولي يعني كبيره بزاف. يلا نكتبها لكم ونرجع. هيا. Il s'attaque aux feuilles mortes, puis les flammes grossissent et deviennent immenses. À quoi est dû souvent un incendie dans la forêt؟ يعني شنو السبب اللي كيكون راجع له ديما الحريق في الغابة؟ هو هي عندنا هنايا est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. يعني الحماقات ديال بعض الاشخاص كيخليو لو فو موراهم شاعل ما كيطفيوش. صافي غادي نديرو ان انسوندي ياك est dû à une bêtise ياك de certaines personnes. الحماقات ديال بعض الاشخاص. relève l'antonyme de allumer. l'antonyme كما ديجا شفنا l'antonyme قلنا هو الضد الكلمه، يعني الضد ديال allumer. شنو هي éteindre. allumer هي يشعل، éteindre يطفئ. صافي éteindre. je lis bien les syllabes. Le feu est souvent dû à une bêtise de certaines personnes. Elles oublient, par exemple, d'éteindre les dernières braises. Je lis bien les mots. اقرأوا جيدا الكلمات. menacer, incendie, se déclare, feuilles, morte, jonche, grossissent, s'envole, s'immobilise, paysage, désolant. Je lis bien les phrases. اقرأوا جيدا الجمل. Quand un incendie se déclare dans une forêt, il s'attaque d'abord et petit à petit, شتي هادي la liaison كنديرو t مع a ta petit a dans une s مع u zu dans une et petit à petit aux feuilles mortes qui jonchent le sol. Puis les flammes grossissent et deviennent immenses. هنا نقدروا نديرو une liaison t مع i immense, immense. Ça fait. Grille d'auto-évaluation. J'ai lu un texte descriptif. Oui, comme on a, c'est une description. J'ai répondu aux questions de compréhension. J'ai bien lu les syllabes, les mots et les phrases. Ça fait. هذا ما كان. Yalla mes chers élèves. À la prochaine séance, Inch'Allah.